It's a wonderful morning to praise God and to celebrate His goodness. Amen? Amen. Let us praise God today.
You are worthy of our praise, O Lord Jesus. We praise you, O Lord, because of who you are, our Jehovah Jireh, Jehovah Shalom, Jehovah Nisi. You're everything, O Lord. We worship you. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are, Lord, I worship you. Because of who you are, because of who you are, because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are, Lord, I worship you. Because of who you are, Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, my provider, Jehovah Nissi. Lord, you reign in victory, Jehovah Shalom. You're my Prince of Peace, and I worship you. Because of who you are, and I worship you. Because of who you are, because of who you are, because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are, Lord, I worship you. Because of who you are, Jehovah Jireh, my provider, Jehovah Nissi. Lord, you reign in victory, Jehovah Shalom. You're my Prince of Peace, and I worship you. Because of who you are, and I worship you. Because of who you are, let's proclaim. Jehovah Jireh, our provider, Jehovah Nissi. Lord, you reign in victory, Jehovah Shalom. You're my Prince of Peace, and I worship you. Because of who you are, and I worship you. Because of who you are, and I worship you. Because of who you are. Yes, Lord, you deserve the glory. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship and bless your holy name. You deserve the glory
Lord, we lift our hands in worship and bless your holy name. As you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Yes, you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship and bless your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship and bless your holy name. 'Cause you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. 'Cause you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Yes, you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Yes, you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else Yes, O God, you are great. Katawan itikasken ka, O Dios. Tatangag sapa, O Ama, aglukwab kami iti sangwanam. Han nga iti bagbagimi iti panunutan mi. No di kat Apo Dios, iti kanaimbag mo, iti biyag, iti tumunggal may sakada kami. Dagitoy nga kinantami, O Dios, kathan lang kading arumuar kadang itingiwat mi. No di kat putput no, nga sukimatan mi iti bagbaga iti sasawam. That God, you are our Jehovah Jireh, and you have never failed your children. Awan kinyami, Apo Dios, iti nabisinan. Awan kinyami, Apo Dios, iti napanagpalpalimos tapno makapangan kami. That God, you are our peace. Even in this chaotic world, sikaw, Dios, ti mga ited iti kapya, kadag iti anak mo, banag ngahan nga maited iti lubong, banag ngahan nga magatang. And Lord, you are the victory. You have given us, Lord, the victory over our sickness and over COVID, O God. And we thank you, O Lord, because you alone, iti rumbang nga padayawan, kanitan tanok mi, iti kinaimbag mo, iti biyag, iti tumugal may sakada kami. Kas lagi pan mi dagitoy, ngayon araramid mo, iti panagbiag mi. Kanayon kami kumaapo Dios nga napasnak, iti panagserbi mi kenyam. Han kami kumanga sumadsadot, gaputa si ka nga Dios nga pagsisabihan mi. Ket han ka nga naumuma kada kami, han ka nga sinmadsadot. Uray no, unfaithful kami Apo Dios. Faithful ka lata, kada kami nga anak ko. Naita ka di Apo, ti kanayon mi nga lagipan. Nga iti Dios nga pagsisitihan mi, kat managayat. Han nga managlipat, han nga mangbaybayan kadagiti anak na, so that, oh God, we will live victoriously in daytoy nga lubong. We will live, Lord God, with confidence in our hearts that the God that we are serving is faithful and true, and we will always say that you alone deserve all the glory. You do miracles so great. There is no
kan daydayawon mi, kan sapulan mi, nuhan nga si ka nga Dios, nga daydayawon mi tatangag sapa. Iti managayat nga Dios, our provider, our peace, and our victory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan tayo iti Dios, nga daydayawon tayo. Hallelujah. Hallelujah. Praises to you, O Lord. Our scripture reading is found in the book of Matthew chapter 6 verse 25 to 34. Therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food, and the body more than clothes? Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Can any one of you, by worrying, add a single hour to your life? And why do you worry about clothes? See how the flowers of the field grow. They do not labor or spin. Yet I tell you that not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. If that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will he not much more clothe you, you of little faith? So do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. The word of the Lord. Sino ka na kayo ti agdanda na kitata? December rin. Siguro panpanuto na dandanaga da. Nya ititod ko kadagay apok. Ano kaya bibigay ko sa mga kapamilya ko? What will I give as a gift? Ni awampay ti bonus ko. Ni awampay ti trabaho. Medyo alanganin di negosyo. Or maybe you're worrying about makangay adapay lang di surge ti COVID. No? Or maybe kas anong katan ibagak na ito di kadwak. You're still worrying about it. Or maybe if I'll say this, if I'll do that, something will happen. No? Dagiti da nga banbanang nga pagdandanagan. I've talked about this in the Word of the Lord previously in some months, but I was saghanak J series na because I'm following our common lectionary. Kadati mananti mensahe ni Apodos to the church, to his body. So hindi aksidente na tayo nandito to hear his word, to talk about worries in life. Maybe some of us here are struggling with fear. Mabalin nga da pagdandanagan tayo, adadagiti butang tayo tibiyag. Maybe adadagiti banbanag nga uncertainties. Kadagi kakadwak nga millennials, as I've said, my common observation in my counseling is the fear of uncertainty. Kanya nga tat mapasama kinyak, nag-30 akon. Single pa lang. Or maybe, agtrabaho matan kastoy, anak pa nga nakalapas ti college. Or maybe, adati kastoy matan nga panpanunutan tayo. But you know what? The gospel, as according to Matthew, adati palpalagip na kada tayo in terms of what Jesus had taught in the Sermon on the Mount regarding dagiti nga panagpanpanunot tayo. Magkakaiba tayo ng personality. May mga tao na ginawa ng Panginoon na malaling mag-isip. No? If you're an artist like kinyami nga kunada artist, musicians, or digital artist, or whatever kind of artist that you think you are, adati tendency mga overthink. Dagadugiti banag nga panpanunutom. No si kamat kat negosyante training mo as an entrepreneurial spirit, you have this tendency of thinking, pinagsasabay, multitasking, a lot of things. And no si kamat di tao nga seryosong agpanpanunot, narigat ka nga makamove on, no saan mo nga mapanunot di dapat nga ramidam nga sumarusaruno. Adamat dagiti nakin personality nga buyaan dalatan or at deadline nga ikat sige lang. May goal sa buhay pero andun lang, no? May mga ganong personality. But regardless of our makeup niya, adang-ada daytoy nga challenges ni nga sumangsangbay kada tayo. This COVID-19 leveled everything. Whether you're rich, you're poor, you're educated or not, bata, matanda, walang sinasanto. But yet, we are overcome and gripped by fear
and also anxieties. So ano anxieties kunada gamin ngay talaga nga dut panunutam, no? I keep on flexing one of my researches ngay magbagak nga the cause iti burnout is unaddressed stress. Isong ano may stress ka no madlaw mo nga medyo sumakit-sakit ditoy mo haan nga heart attack de kun nang doktor nga kadwak stress. No ditoy mo nga medyo panunutumon baka nasobraan ti stress isong ani dati heart challenges mo. So with all of these things, the word of the Lord speaks to us with what was read regarding worries. So nga, I've entitled this sermon, Overcoming Worries and Fears. Overcoming. Kahit nangasawan, lusutan tayo. Dumalyasat tayo. Awan mo ti mabalin nga han nga agdanag. There are good things about worrying, there are bad things about worrying, but most often, ti problema tayo nga talaga, kat di pa nagdandanag nga awan iti nasaya at nga itulong na. Paul actually wrote about this, no, worries. Ti panagdanag nga may papan iti panakaiwaragawag tinaimbag nga damag. That's a good thing to worry about. Yeah? Kas ano nga initatang ko, kas ano nga ininanang ko hanpi nga namati. That's a good thing. Yeah? That's a good nga danag. Kung nujag dandanag ka nga hanpi nga napaspasamak, dahiti rigat na ta, mababalin nga kunada nga analysis paralysis. No? You think too much but you cannot move on. Yeah? Baka daki niya yun. Hanyo kikitan di ka, abay yun. Baka ko na, agan analyze kan tumot gamin nga naununag niya. A word of instruction and command, kad one in the Bible, you would notice, according to scholars, 350 or more than, nga expression ti bagbaga niya po Diyos nga, do not be afraid. Huwag kang matakot. Di naman katakot-takot yung katabi mo, no? Basically, do not be afraid. An example din, baga ni Apo Diyos, ni Yahweh, ni Gideon in Judges chapter 6 verse 23. Also, di inayaban ni Apo Diyos ni young prophet nga ni Jeremiah in chapter 1 verse 8 in his calling to be a prophet to Judah. And also, Matthew 28 verse 10. Yang ibagbaga na kada tayo nga, it was mentioned, do not be afraid. Pero bakit tayo parating natatakot? Tirigat na siguro, baka no i-search ko di YouTube yung ikot, puros negative news. No, ikot mahilig kayo, ijay dangdangan nyo iti morning, niya. Breakfast na nga, di ba? Dangdangan pa lang ikot, di buhong buradyo nga, puros pinatay. No, nagbasa ka ti newspaper, puros nga jay headline pa lang, tikit kita ang mga negative. Di ba, illustration ko, when we were in a mission trip in Malaysia, there were 2 newspapers. Di may isang nga newspaper filled with negative news. Di may isang bat nga newspaper positive. So nga ti pinilik nga binasa, dada kami di bas di Malaysia di positive ba? Agsapa, negative. Di ba ni negative kanton nga taon? Toxic ka, kunada. Do not be anxious about anything. Kuna ni Paul, as he had written in Philippians chapter 4 verse 6. Ano ang mga bagay-bagay na nagpupuno ng iyong pag-iisip? Anya dagiti banbanag nga panunutom. Kasano nga dagay da stocks? Kasano nga yung stock market? Bin mabam amin. O dagay adamati construction ano projects. Ni kasano nga ikat ni ag-election manin. Ya? Ni hampe nga nag-audit. Ni nagitida. Or ni panag last quarter manan tip dagay da government offices last quarter manan ni panagre-reporten assessment, no. O da duma pa nag-audit ni ag next year ren. Singgulak pa lang, joke lang. But basically, do not be anxious about anything. Kung na sa uni Apo Diyos. But, again, may isang theologian ni George MacDonald, kunana, worry is sin. Basol gayam ti panagdandanag. Because it denies the wisdom of God. Saan kagamin niya agtaltalak di sirib ni Apo Diyos? It says that He doesn't know what He's doing. Kas lang ibagbagam nga awahan na nga mo ni Apo Diyos talarami na iso nga masapol nga saktag diskarte. And also, it denies the love of God. And also, it says He does not care. Kasi lang ibagbagam nga, handa ka nga eto ni Apo Diyos, nga He doesn't care, iso nga dandandanagam. Anya ti pagdandanagan tayo ba? Di ba, di kanan tayo, di bado tayo, di pagyanan tayo, di wifi tayo, anya pa'y, di pagbayad ti bills, muna nyaman pa'y. It says that He isn't able to deliver me from whatever causing me to worry. Kasi lagi ibagbagam nga ni Apo Diyos, kat sanda ka nga idaliasat nga tarabayan, nagdandanag tayo. No, dagiti parentes nga padpada kanya pagdandanagan tayo. No, nagsakit di anak tayo. Ano ya? Do we trust God nga He will take care of our children? No, ada ka iti biyahe. Do you trust God? So nga di testimony ni Uncle Jaime di nga mayat ngagpaisungan before tayo biyahe katagkararag tayo. We pray before we would go to a trip. Or no, simple lang man nga ramidan na ita. Do you know that before I get a haircut, I always pray for the barber? Lord,
bindisyon naman tapnong mayat ti panagrupropak malpas na dito nga panagpukis na. Dagamin ti joke mi kadagay gentleman niya, nabiyag pa lang ba yung barbero? No di panagpukis na kat kaslahan mo bagay ka no. Ibalit na tibuk ko tumubo. Siya man pag nanagam, tumubo mo lang tibuk. But basically the understanding of this in Matthew chapter 6 verse 25 niya. Focus on eternal matters. Let me come through with you. Nga ti panunutan tayo nga ikat i-focus tayo. Gamin no focus kas lamot lang no telescope, di ba? I-focus mo pa tap no maalam disto nga image na. Like in a microscope kada gay nag-eskwela. Nya ba ti i-focus tayo? Di ba day dagi nag-araram idi i-focus mo. Isa na lang kikitam. Basically focus on eternal matters. Iti Ilocano kunana daytoy ti gapuna nga ibagak kada kayo. Kunan ni Apo Jesus adiyo pakadanagan ti panagbiagyo. Noan niya, ti kanan nyo, kan inuman nyo, wano ti lupot a pagkawasyo. Saan aya ang napatpatag ti bagingam ti taraon? Saan aya ang napatpatag ti bagingam ti kawas? Hanabat nga ibagbaga nga, di urehan na gaya magtatrabaho, uray ganak lang jibali, mga anak mababiyagak, di ba? Di tila tininidad, kasi gamin tina-observe ko, wala nung kakagtrabaho. So nga doon sa root maminsan ngay, mga handamot 5 times a day. Napansin nyo. Handangam ko na ti Bible, hangkangamangan no ang kagtrabaho. So you have to do something, household chores or clean something up. Adang adat aramidam for the day. So nga dito makikita tayo nga, dito tiga po na isusuro ni Apo Diyos nga umuna nga pagtalkan tayo. We focus on the eternal things. Dagiti gamin nga banbanag, Christ calls His disciples to store up treasures in heaven. Look at the initial nga party passage na, this chapter 26. Bagbagang ay natin ti pusom, isuta ayan ti balitok mo, where your treasure is. And I shared to you, and I repeat it again, no ay natin mapananti adong nga kwartam, kan mapananti adong nga oras mo, isuti pa priority. So basically, we understand nga dito yung bagbagan ni Jesus kada tayo matlang itata, is that when we put our treasure on eternal things, ti investment, ang pag-usapan natin investment. Kung tama yung compounding interest na pinasok mo, adang-ada tinamnamaam in the coming years. So understand this, nga mawawatan tayo nga, let us focus primarily on the affairs of heaven, even as we live here on earth. Kahit na nga sa garod, panunuton tayo dagiti adat eternal investment na. When we focus on eternal things, like for example, did you pray this morning? Are you reading God's word every single day? Dagiti kay compounding spiritual interest king ka. No, hani nga puros negative, iso nga negative mo rumarking ka. You have to invest niya in the kingdom. No, i-offer mo ti oras mo, mapangka missions, kasatatan, napanday ka kadwa tayo di butod niya, nagpakada di may nga team to handle, to do the ministry there. So, kasi matlaang niya, we do our task. Itinakaayaban tayo am amin. So, whatever we do with our life is an investment kaniya po Diyos. I tell my students in Bible school nga, oray dati nga panag-eskwela is a ministry. Baka ti panagkita lang kat panag-eskwela lang natihaan. It's a preparation for you to become a better equipped minister of the Lord, a preacher of God's gospel. Yeah? So nga maawatan tayo. Nga mamin nga raramidan tayo kat preparation tayo ditoy. Nga again, focus on eternal matters. Say it with me. Focus on eternal matters. May kadwa nga makita tayo in Matthew chapter 6 verse 26 to 30. Trust in God's providence. Yeah? Agtalok tayo iti panang ipaay ni Apo Dios iti kasapulan tayo. When in this passage, Jesus was addressing the need da ide. Understand the context dito nga panahon. Dagiti Jewish people during Jesus' time, 90% of them were in poverty. Mga tibak nang nga talaga, nubak na bak ng mut niya. Mga dagita 10% or even the 2% lang the population during the Jesus' time. So tibak nang. Ngam kaaduan ka dagiti nga tattao talaga nga pobre kung nato nga pobre masapo lag trabaho ka kagtrabaho kang ngamangan. That's literal for them. So kasi iti culture da tadi sungkord nga agpapastor da ano dagiti tagahabu kanakwada if you would read these passages in the New Testament. Kasi gamin ti culture da idin. But understand nga trust God's providence. Isu nga may sursuro kada tayo matlaang. Let us read. Kitaan nyo dagiti tumatayab, kuna ni Jesus. Di daag mula, di da matagani, di daag ipunpun ti kamalig, ngum taraunan ida ni Ama tayo sa dilangit. Saan kayo aya napatpatag ngum dagiti tumatayab? Si asino kada kayo ti makapaatidog ti biag na, babaan ti panagdandanag na.
Ada ba iti linmukay iti muging na, iti kadadanag na? Kita niyo man jikap abay no mano nga rice terraces ti may gananda ni tayo niya. You know, there was a research I was reading, ngayon baga na nga ikat, de kano ka wrinkle, iso nga nagadungay, ti agpa, nagana de, facelift, ano pa yung tawag doon? Botox, no? Kasi gamin di contours, nyo? Maminsan, datayo matlang ti agpan panunot, iti pakas-istresan tayo. One of my cousins, kansawak, dedikar ko jay pwesto na, somewhere there, CNS Baguio, idi Friday. Kat kunak ayo nagadun ni Gusum iji Mountain Province dito yung ikat naglawangan ni Gusu sumot lang ti concern ni Antimi kinya na. Kat kansa ko ikat ni ilam aditan makaibagbaga nga ni trabaho ka nga trabaho bumak nang kagpaiso numatay ka gasawa nila kayo sa bali di sa bali nang ganap. Iso nga mawawatan tayo nga dagiti maminsan pagdandanagan tayo nya banbanag nga hanbat nga makatulong kada tayo. Or maybe even kinyata ti panagbiag tayo. Anya dagiti banbanag nga paano panunutom mo awang ti maitulong na. Tirigat na awang kitit na aramid mo ti kapapanunot ti madi. May sapay nga maawatan tayo. In this verse nya it says in verse 28 to 30. Kanapay apakadanagan nyo ti pagananay. Kitaan nyo ti panagdakkel dagiti liryo iti tayak, di dag trabaho na agabel. Ngamibaga kada kayo nga uray ni Solomon, iti amin na kinabaknang na, awan kawes na napinpintas ngam ti uray may isa kadagiti asabsabong. No ti Dios kawusan na dagiti ruot iti tayak, ruot nga da iti ken inton bigat maisungrod. Saan ayaan nang runa akawusan na kayo, nagbasit kit din ti pamatiyo. If you know that God is your Jehovah Jireh, the songs that we were singing, ni Apo Dios isu ti mang-ipaay ti kasapulan tayo. Na kasapulan nga naipisikalan, food, shelter, and clothing. Also our mental health, tatan kadagiti agtutubo, na ano amom nga ni Apo Dios ti pagtalkam, He will sustain you. Emotional stability. Isumot lang ti may isa nga may sursuro kada tayo ditoy. Nga agtalok tayo ka ni Apo Dios, isu natin nang nangruna nga mang-ipaay kadagiti nga kasapulan tayo. No kasapulan ti sirib, unya ko nanit sa unti Apo, dumawat ka kinkwana. Apay nga agpaiso nga no buyam, agyaman tayo tan nagsublingi dagiti da uwak. Kundi di rabi nakita adag sublimuton dagi paniki. Kahit nangasawan our air is quite healed, no? Kahit nga nabawasan ng dagi pollution, isong agsubsubli dagiti nga bilit. And when I see them, panpanotokot ni, mabiyag na matpiman nga, handa nga agrigrigat niya, handa nga overtime, handa mat nga, basta they go with the natural flow and the process that God has created for them. Nga mapingataki niya tayo nga tao nga agpaisungay kat ada dagiti tarigagay tayo, ada dagiti dreams tayo, isungay papati tayo. Niya? Ada dyan may isang kinasar kumot lang, may isang aninong gamin, isistoran dyan may isa kadwa. Mabalin nga agos nga bumaknang, ngam lamangam ti kadwam. Yeah. Medyo kinyat yung mga Kristiyano madinsa diya nga lumamlamang katikadwam. You know, understand, dagiti gamin kat baka da pagdandanagam. No trabaho ti pagtutungtungan han nga may ibus ti trabaho. No opportunities mabalin kang agaramid. No entrepreneurial ti paspasukom nagano ti mabalin mo nga ilakon. My friend nga Chinese nga kunana to idi. You know, kunana idi intermediate Trinidad, taga Malaysia kunana. You know, you Filipinos don't think why? You sell signages to your politician, they will buy it. Just put their face. Kunana. Agpanpanunod ka negosyante niya. Profit. But basically, kadagiti da nga banbanag, ada dagiti pagdandanagan. Maminsan nga ikat tadyo ko nga calculated risk. But in the practical sense, ti pagdandanagan ti tao, makan, bado, paginan. In 920 wifi, kadagiti agtutubo. Handa nga mabiyag na 1 wifi. Awan ti milk tea shop, coffee shop. But basically, we understand nga dagiti da, nga ikat banbanag itirabaw ti daga, nga takes our attention. But again, we have to understand that God is intricately involved in every aspect of His creation. He sustains everything by His grace. Kahit nangasawan, ni Apo Dios matlaang itimang susustinar kada tayo. Nagano dagiti napukawan tatan emotionally. They're grieving. And until today, I'm still counseling. Years on, dagiti kakabsat tayo nga they had this loss. Ngum again, maawatan tayo nga ni Apo Dios ni mang sustain ka dakwada every single day. Even if He is sovereign, ni Apo Dios kat sovereign, He gifted us with kunato nga free will. Tayo ayaton gamin na tayo ni Apo Dios. Ngum tirigat na,
Hanto maminsan nga mo nga mang ibanbanag ka dagiti choices nga napintas ka na sayaat. No salud-sudon kayo, kumusta dagiti decisions tayo tatangayar? Sa balintong atungtungan na ito eh. Tatarugurug yan tayo. How many of that percentage of the bad and the good choices that we make? Agdanda nagkakadi. Iti nga tawan. Hebrews chapter 1 verse 3 says, iti manurat ti Hebrews, kunana, ti anak ti mangipakita iti dayag iti Dios. Isupay ti napaypayso aladawan ti kina Dios na. Isupay ti mang tartarawidwid. You know what's tartarawidwid? Nagkakapsat from isiha, tarawidwid. Sustain. Yeah? To sustain us, iti amin na lubong. Babaen ti manakabali na sa una. Kalpasan ti pananggudud na iti panakapakawan ti basol ti sang katawan. Nagtugaw sa dilangit iti makanawan ti kangatuan a panakabalin. So nga ni Apo Jesus nga Dios tayo. Nga ito isuting kasta ni Apo Dios nga nangyamamu iti bagi na kadatayo. Mauawatan tayo garod iti daytoy nga ni Apo Dios, mauawatan na ti pagdadalya sa atan tayo. Isong ada ka iti emotional pain, ada ka iti mental challenges, ada ka iti physical need. Amu ni Apo Jesus dagita. Kun mauawatan na di pagdaldalya sa atam. If you feel lonely, if you feel stressed, if you feel burnt out, Jesus knows that. So nga maminsan no gamin ma-burn out tayo kung ma-stress tayo, saan tayo gamin nga agtalak ka ni Apo Diyos maminsan. I'm sorry, I have to come across with you. If you feel so stressed, maybe you're not trusting God with the wisdom that you need. May sabi nga makita tayo in verses 31 to 32, recognize God's value for us. Say it with me. Recognize God's value for us. Kitaan tayo di panangkita ni Apo Diyos kada tayo. Anya ti panangkita ni Apo Diyos. In 32 verse 31 to 32, isut gapuna adi kay masikuran. Diyo kun kuna pangalaan min tungarod ti kanan mi, wano inuman mi, wano kawas mi, dagitoy ti pangruna birukon dagiti hintil. Amo ni amayo sa dilangit amasapol yu amin dagitoy. Mamati kayo kadi nga amo ni Apo Dios di kasapulan yu. Dagamin dagay da millennials, katungtong ka man dagay millennials nga hakanwak. Ada mauawatan nyo ba nga ni Apo Dios ko't mauawatan na kayo? Baka kasi feeling nyo walang nakakaintindi sa'yo. Me against the world. Ano ba? Kaya nga nagpo-post ng kahit ano sa Facebook saka Instagram. Or maybe, panangkita tayo nga tayo, mauawatan na tayo ni Apo Diyos. Ni asawak tupe, sandak nga mauawatan. Huwag mo na tinan ng asawa mo. Okay? But I assure you with God's word, ni Apo Diyos mauawatan na ti pagdaldalya sa tamitata. Panpanunutom kas ano nga tatipakan ko dyan anak ko. Anya nga tipakan ko kadagit ay natibado mi, tinuman mi. Dagiti the basic needs. Ngum nagtalok ka nga ni Apo Diyos, inikanda ka tilaing, inikanda ka ti kinagagat, ikanda ka iti kastang magdiskarte ti bega na sayaat, han nga diskarte nga madi. Bakan din lumamlamang ay Canada. No di kat amom iti nasayaat nga pamayan. Ni Apo Diyos, tarabayan na ka. Ti may isang nga naadal ko ni one of our Christian anthropologists, ni Dr. Melba Magay. One of our known niya, nga di nagkatungtong kami di lecture mi di. Kat kunana, I have to warn you, ministers niya. Maminsan kat narigat no dakada tayo nga namati kat nagdakkel ti property tayo. Ta nagrigat di kunana di property ti Palawan, panunutok kung nya ti kastak iti taxes na. Kat ni bakit takmutan matayak tumat lang. Ay kaslang ano kang kanay ko ay sinupay saan kay makakumikuman. May stress ka tinlan man literal ka kumagarod. Di ba? Ako bagbaga nga kasi nga anyo nga pagan ano ti properties you. But are these material things giving you stress in life? So nga may sa kadagiti napintas nga bandag nga ikat dito ti saludsod kumot lang. I think I've put it here. We are God's beloved child. Our identity is found in Christ Jesus. Satan tries to make us doubt God's character and our value to Him by consuming us with depression, doubt, fear, even pride. Yeah? Selfishness. Panunod tayo ti bagbagi tayo ti pampamilya tayo lang. Stress. Unuhan pa suspicion. All to our detriment. Kaya't nangasawan dagiti nga banbanag iso ti mang punpunno kada tayo. Kat isungay ti kunanamot lang iti parable of the seeds. Nga dagiti da nga namati, na-choke da kadagiti kinabaknang tirabaw ti daga. Sapay ko
habang binbindisyonan na kayo ni Apo Dios ti na materialan nga bindisyon, kan ti impluensya nga nasayaat, saan tayo nga liplipatan ti na marswa. No, mabinbindisyonan ng dagiti da, kararaga kami, dagi young people, dagi boys nga discipleship. Adanto ti may sangal daw, ag basketball tayo, adanto mo ti luglugan tayo. Sinong batan ba't niya Apo Dios ti nga kararag? Adanto mo ti dumtang at simpo, ag bisita ti balay-balay ka, dagiti nga young people, kadagiti kakadwa nga, demo ti adamot ton ti nakabalay kinyamin nga discipleship group niya. So basically mauawatan ti nga dagitoy no ammo tayo nga ni Apo Dios ti nang ipaay ijay. We do not doubt. We don't have fear. No nagapua kani Apo Dios. Remember that also Satan tempted Jesus. If you bow to me, I will give all of this. Nya kuna na temptation ni Jesus. Isungahan nga amin niya kinabaknang nagapu ko ni Apo Dios. Let me come across with that. Haan nga amin niya kinabaknang nagapuko ni Apo Dios. Tanugamin pa baknangan da ka, bakahan mo mang i-manage. Tiligat na, mapuko mo pa kararwam. Dagay da babaknang nga sinurwan ni Apo Dios ti kinasimple iti panagbiag. You know, this is one of our blessing mat in our tradition. We do our best to live a simple life. Simpleng pamumuhay. Wala no binabindisyon ng katinagado nga matilal nga ba nagtado tulungam. Ngam when is enough enough? What is enough for you? Is a 3 million enough for you? Is a 2 million enough for you? Nitsingkitan ko na nangikat, if I first hit my first million as a profit in my business, I will commit to become a pastor. So nga, nagpastor iso na. When is enough for you? Kulang pa ba yung 4 na bahay mo? Kulang pa ba yung magandang sasakyan mo? Wag mo namang sabihin, kulang pa ba ang asawa mo? So, when is enough? Enough. Godliness with contentment is great gain. When is enough? Enough. Kailan mo sasabihin, okay, enough na to. Enough na yan. Nagbubuo kami ti bike kadagayang people. Kunak, gusto lang dahito ita ko. Enough is enough. Matem ka nga gastos tinagad-ado. Di ba? Yung kunada, apay ngay manong naduwat, binuom kunada. Di ba? Siyempre, second hand. Ipambili mo ng masyadong mahal, pambili mo ng mas mura na quality naman. Di ba? O, di ba, padawat kung ba't i-parts ti kada duma ka nagaduma. Di ba? So basically, understand, when is enough? Enough. You know, I like to ask this because when is enough for you? Aw mati-madina no amom nga upgrade niya. Ngam anya ba ti usto lang para kin ka? Dito sa ludsod. Anya lang ba ti usto kin ka? Ano ba yung pinapagawa ni Lord sa'yo na kung meron ka ng mga daming resources, mas makakatulong ka pa sa gawain ng Panginoon? No, dati may isang kadwami nga, Lord, pabaknangan dakman. Kat nakitak piman di pinabaknang ni Apo Dios kat talaga nga adamot ti mission nga alagaan na. Mission work niya. Mobilizer kami ni Suna. Iso nga adamot ti bindisyon ni Apo Dios kinkwana. O my favorite illustration. Masidag ti may isang agtutubo. Pastor, kararagan dakman ta makagatang aktibike. Doon kararagan ni Pastor. Adamot umay nasapa piman nga may makisimba. Pastor, ni ikararagan dak mga pintas ti panagtrabaho. Hindi ni kararagan ni Pastor. Mayat mata niya, nagkararag na nga doon. Mayat mata, binendisyon na ni Apo Dios na nakian namong guard, dati nga, dahil makian namong di kararag na i-promote isuna. Pastor, ikararagan dak man, makagat na akti motor. O, nakagat ng tinapintas nga motor. Di samot V1 inya nga Aerox niya. Tapos, di kararag na. Sama na nga ikat, Lord, bindisyonan dakmat man. So, nganapan ka ni Pastor manan, kararagan dakman Pastor ta, makagatak matilugan ko. Hindi nakagatang tilugan na, apay nga puros maladla daw matan isuna. Tirigat na, adapa diyan nga makigimong. So na pan binisita ni Pastor, kuna na. Ay, Pastor, medyo kasapulak gamin nga i-repair basit jilugan. Ay, kasapulak gamin nga punas-punasan, dahil tilugan, iso nga hanak-anak kasimba. Diba? Kana na nga ikat. Ni, apay nga, nalipatam samat. Kasto na lang, kuna ni Pastor. Ikararagtang nga mapukaw mo amin na dito, tapno masapa ka man nga may makigimong. Di balit ang ko'y kararag kadagi kakadwak nga binbindisyonan ni Apo Dios ti nabibintas nga manbanag. Ti bagbak lang santo yung aliplipatan ni Apo Dios na binbindisyonan na tayo. Go back to that question, what is enough?
When is enough enough? Uston daytoy. Are you satisfied with your life? Mga ganong tanong, no? Pursue God's promises. Yan, ang maganda. Our favorite verse for today as we have sang it and we will sing it also. Ipangpangrunayo kit di abirukan ti pagarian kan tungpalan ti pagayatan na kat ited nanto amin na kasapulan nyo. In context, ibagbaga ni Jesus nga ited na ti kasapulan nyo nga makan, bado kon pagyanan kan inuman. But now, in our context, ibagbaga namat kanya tayo, nga no surutan tayo ti pagayatan ni Apo Diyos. When we offer our time, our talent, our treasure, our testimony, our temple, na tibagi tayo, nga agserbi ka ni Apo Diyos. Na pang ka nagbisita, kadagiti masakit nga babarkadam, ikararagam, dagiti kakadwam, ikam ti oras, nga intentional ikararagam. By the way, kararagam to jay kapangan, nga outreach. Pray with us. Kararagam nga gin-invest ka ti panagkararag iji outreach kaniya kararagam iji binanga iji first nga church tayo iji itogon kararagam iji butad outreach sa dita butad whichever or maybe agad adal ka mat tapno agpaaramat ka or maybe napinta talaga mat nga sikakat generous ka nga gitad para iji trabaho niya po Dios or kadagiti agkasapulan or mang bindisyon kadagiti makabinbindisunam in a material or in a financial way. Or maybe, sika nga mismo ag-volunteer ka. Kanya? Bibuya kami nag-ipopost dagay women's nga ag-fellowship. Itultuloy yun. Nga kararag nga kasjay. It encourages. Because ipang pangruna tayo in our priority nga birbirukan ti pagayatan niya po Diyos. In our tradition, one of the things that is very important is fellowship. Dahil kastam nga bumilag nga namati kat maki-fellowship ka kadagay kakadwam nga namati. Because that's the way you would, kung na iron sharpens iron. Agin nasa kayo ti panagbiag. The more nga maki-fellowship ka ti namati, the more nga mauawatam ti pagayatan na. God promises that if His disciples would make God's kingdom and His righteousness their chief priority, all their needs, take note. No, anyaman nga ni data, physical, emotional, mental, whatever, financial, all their needs will be met. Food, shelter, clothing, and others. Mamati ka kadito yung verse ngayon baga ni Jesus. Ni Jesus mismo nang ibaga. Ngayon surat ni Matthew. Do you believe that Jesus will provide your needs? No ipang pangrunam isuna? No priority isuna? Do you think you will be blessed? By the way, palakpakan nyo ati kakakadwayo. In priority yun niya po doon sa tangasan niya. In priority nga ada kayo tatanga Sunday. Now, the last thing I would like to come through with you is in verse 34, which says, that yung concept is live one day at a time. Live one day at a time. Pwede nang mag-YOLO. You only live once. But basically, this is what the passage is also speaking to us. Isutga po na adiyo pakasikuran iti agpaay kada kayo it inton bigat. Tati sumaganad nga aldaw, adabukod na aparikot. Umdasan ti parikot ti maysa nga aldaw iti dayta nga aldaw. Sino kinya itahan nga makaturturog? Sino kinya itag sleeping pills? Narigat nga gatangan ti napintas nga panaginana niya? O rin gumatang ka ti kapintasan nga bed, ngumahan mo nga magatang ti turog. O rin gumatang ka ti kapintasan nga balay, han mo nga magatang tinapintas nga relasyon ti unag ti pagtaangan. Una no gumatang ka ti kapintasan nga motor. No ang kabat nga makapasyar. Awan mat lang. Una no gumatang ka iti kapintasan nga gitara, bass, keyboard, no ang kabat nga makatukar. Amo yung ti peace of mind narigat kuna dagar di kinyami nga naglinmabas ti COVID. Mahal pala bilihin ang peace of mind kun hindi kinaon sila nga estudyante. Tanim, mano kami nga sagpo 4,000 iji parkway iding agpatest niya. Kaysamat ko na kaysamat milyones ti gastusan nyo nung na-COVID kayo. Di ba? O di may at peace of mind, gatanga mun. So idea is this. Niya? Ada ti Ada ti problema ti may sangal daw. It's enough. Kaya nga kung hindi tayo nakakatulog at parating kulang sa tulog, kaya tayo nagkakasakit. Di ko nanti kakantsaw, di babarkada ita, maminsan, kung naikat, din sakit din baknang, kanana, sino sakit di baknang ay? Di makasiyip, kuna. Nya dati nga may isa nga mauawatan tayo, nga umdasan, nya?
So I learned this in one of our leadership trainings. One of my friend who's a researcher. Kat siyempre titrabaho ti research kat agpuyat da. Ada ti deadlines na. Kat nakita nga stressful di rupa nang amkuna na one thing I learned idi na nagkaroon ak ti heart problem ga po ti stress dito nga trabaho. Na matulog ak. Iso nga day overtime kami for one project one time. Kat una na ay bahala kayo ta. Basta siya matulog ak masapak tulatan nga bumangon sakto rami dun di duma. Isu piman inaramid na da kami nga naglamlamay overnight, da kami ti kakasing lecture makaturturog. Ngam kanya na piman naadal na niya nga you cannot buy sleep. You know, there's enough problem for today. Leave that. Don't bring it at home. It's not worth nga ungtam di anak mo ikat gapu gaminta na bad trip ka di office. Unfair. Yeah. Naadal ko day tamat lang insuro ni Apo Dios. Nagawidak na banbanugak kahit nga makiam dyan ako, I have to sit down. Why? You're working for the reason nga dadamot lang, di ba? Why are you doing the business anyway? Do you still have time with yourself? Most importantly, do you still have time with God? Enough problem for today. Oh, may mga problema na kung minsan di mo maiiwasan, sunod-sunod. Yung may isang kadwa tayo, natay di may isang kasi nga friend na, di yun, natay man na ito, katay ni father the last year, ni kuna na kinyak, ayo, kasto iti mang mangyari, ngam again, italak tayo kaniya po, there's enough problem for today. Sleep. Talak mo kaniya po, Diyos. No bumangon ka no bigat, sanguman ng tibarungal daw. That's why we say, saan nga agpatingga ti ayat ni Yahweh, agnanayon ti panangaasi na, mapabaruda ti tunggal bigat, anyakit din a kinamatalak mo. The mercies of God is new every morning. Focus on God's grace for the day. For the day. Every day would have enough trouble on its own. We must be dependent on God every single day of our lives. Agtalok ka. Ni Lord, dito trabaho, ni nagsakitak, Lord, ni kastaktata. Lord, ni kastimot nito mamangyari tinga negosyo. Enough problem for today. George MacDonald also said, no man ever sank under the burden of the day. It is when tomorrow's burden, the problema tatangal daw, is added to the burden of today, that the weight is more than man can bear. Maminsan no, sa dutam gamin nga sangwan ti problema, manay-nay na yunan lang. Also, Kent Hughes says, worrying does not enable you to escape evil. It makes you unfit to cope with it. The truth is, we always have the strength to bear the trouble when it comes. But we do not have the strength to bear worrying about it. If you add today's trouble to tomorrow's troubles, you give yourself impossible burden. No isang sangum tata nga malpas mo, lupasem. Sa mo pa lang ay pabigat, no talaga nga kaya ba't nga lapasan. Ngam again, be aware of your time. Ngam no talaga nga impossible, di tuloy mo no bigat. Ti trabaho, han nga may ibus. Iti opportunity, mabalin nga aramiden. Iti kwarta, mabalin nga ibirukan. Ngam iti oras, saan mo nga makamat. So understand, brothers and sisters, overcoming fear talks about focusing on eternal matters, trusting in God's providence, recognizing God's value for us, kada tayo nga paraswana, pursuing God's promises, di pagayatan na kada tayo, and living one day at a time. How are you, my brother, my sister? No, kitak di pa nagrup-rupa mo tata, stressed nga ta. Kita man di kap abay mo nagis-isang pa lang. Ano unay ti contours. Let us be encouraged. Let us be reminded of what the Lord is telling us this morning. Dawat ko nga tumakdal kayo as we would reflect through these old maxim songs. Kahit na nga sa standard songs that we sing and declaring birbirukon tayo ti pagayatan ni Apo Diyos. Kat mauawatan tayo kumaiti daytoy nga nang awisan na kada tayo. May it be your prayer. May it be your priority. May it be your task today. Sapay kuma, ipapati tayo, iti daytoy nga panagpamati tayo kenkwana. Kat birukon tayo ti pagarian na, birukon tayo ti pagayatan na, birukon tayo ni Apo Jesus ti panagbiag tayo. Seek ye
Amom apo dagiti banbanag nga baka kumikuman mi, pakarikutan mi tinabaw tidaga. Amom dagiti amin nga kasapulan ti tumunggal maysa. Mabalin nga na materialan, mabalin nga na episikalan, mabalin apo nga iti panpanunot, unuhaan iti nasayaat nga rikna. Lord, mabalin nga ada kami kasapulan ti peace of mind. Or maybe some of us here, Lord, needs your direction and wisdom, Apo. Iti panagdesisyon na itatangal daw. Ikamang ko, Apo Diyos, ti panagbiag ti tumunggal maysa. Sika iti agtultuloy nga mang iturong iti panagbiag ti tumunggal maysa. That we worship you in spirit and in truth. Nga iti nga panagbiag mi, nga ikat maibanag mi, Apo Diyos, iti nangawagam kada kami. Lord, help us to continuously focus on eternal matters, Lord God. To recognize our value in you, Lord Jesus. As we live one day at a time. Kan makita mi, Apo Diyos, dagiti nga natalantan at tagagsapa nga maibanag di panagbiag mi. I pray for my brother, my sister, Apo itata. Nuan yaman dagiti nga banbanag, Apo Diyos, nga mangpunpunno itirik na kan panunot na. No dagiti kat nakasingay ti panagdayon akin ka. Wayaam ka ni isuda, Apo Diyos. Nga daman, Apo, ti basol nga makikita da, dumawatak, Apo Diyos, ti panangtignay mo kadakwada. That they will seek your forgiveness and guidance and they will repent of this sin. And they would come to you, Lord Jesus, and follow your will and live a holy life that is pleasing to you, O God. Iso, Apo, ti dawat kan kararag ko kadakwada. Kat, Lord, we pray as we seek you, as we find your will, Lord Jesus, we appropriate the grace that we receive from you, Apo Diyos. Tulungan na kami karon nga mangkita iti daytoy. Kat help us to seek you and to find you, Lord Jesus, iti daytoy. Kat may bagami, Apo Diyos, nga teramidan mi, sika, Apo Diyos, idagtultuloy nga may turungan na teramidan mi. Kat we give you glory as we seek you, as we find your will, Lord Jesus. Iso, Apo Diyos, ti kararag mi. children of God would say, Amen and Amen. Let's give a clap offering to Jesus our Lord. Our response reading, pakibasa iti kongregasyon akas basaak iti reader. Nagbintas kit di ti templom, o Apo, ama nakabalin amin. Kasta unay tigagar ko amapan iti templom. When mailiwak iti paraangan ti templo ti Apo, iti amin a pusok. Ken kararwak agkantaak asiraragsak amang ipaay iti Dios asibibiyag. Uray pay ti bilit kenti salapingaw ag naedda sa jay. Ag gumukda iti asideg ti altar mo apagyaman dagiti orbunda. Uwapo ang manakabalin amin arik ken Diyos ko. Naragsak dagiti agnaed iti balay mo. Kanayon nga agkankantada iti pagdaydayaw ken ka.
Naragsak dagiti tattao asika, ti pagtaudan ti pigsada, ang mailiw ang mapan agdaydayaw ijay bantay Sion. Bayat ti panagdalya sa ta, iti nakitikag at anap ti baka, pataudan ti Diyos dagiti ubog, kan bendisyon na iti nasapa at tudog. Pumigsada, laa pumigsa bayat ti panagnada, makita danto ti kakangatuan a Dios ijay Sion. Uwa po a Diyos, ang manakabalin amin, denggam ti kararag ko, demngeg ka, o Diyos ni Jacob. Bendisyonam ti ari mi, o Dios, kaasyam kadi ti ari a pinilim. Tanaim imbag ti may sangal daw, akaadak iti templom, ngam ti sangaribong aldaw iti sabali, adiso, kayat ko ti agbantay iti ruangan ti balay ti Diyos ko, ngam ti agtaeng iti balay ti kinadakas. Tati apo a Dios, may sa aras sarikadkad ken kalasag, ipaay na kadatayo ti parabor kindayaw, saan na nga ipaidam tinaimbag abanag kadagiti agbiag a sililintag. Uapo ang manakabalin amin, nagasa ti taong agtalek ken ka. Kararag tayo. Diyos mi nga managparabor managayat ken manangaasi, sika iti Diyos mi nga kami dinayaw tatangag sapa. Agyaman kami ti panakitungtung mo manen kada kami. Iti daytoy nga may papan iti paningipang pangro na mikin ka iti amin nga banag. Tulungan na kami Apo Dios as we overcome the fear and the anxieties and the worries that we face every single day. Patsan mi Apo Dios nga dagitoy nga nakitungtungam kada kami. As we all apply these 5 things nga naadal mi tata. May your name be magnified and glorified in everything that we do. And Lord, iti panagbiag mi nga ikat set apart for your greater glory and honor. Katagbiag kami, iti daytoy nga mayanuro ti pagayatam, ken kastabat maibanag mi tinakayaban mi, ken tirabeng mi nga ramidan tirabaw ti daga. Katagtultuloy Apo, as we speak and preach your scriptural holiness, and iti daytoy nga panagtrabaho ti Espiritu Santom ti panagbiag ti tumunggal maysa. Daytoy garot ti panagtalek ken panagyaman ken kararag mi, tinagan ti Ama ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. When we walk with the Lord in the sight of His word, what a glory He sheds on our way. Who is good will, He abides with us still, and in all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Not a shadow can rise, not a cloud in the skies, but His smile quickly drives it away. Not a doubt nor a fear, not a sign nor a tear can abide while we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Yevareke ka Adonai veishmereka, Yera Adonai panaveleka vekunika, Yesa Adonai panaveleka veyasem leka shalom. Sapay kumat at ti Diyos sa gubwayan ti talna, ipaay na kada kayo iti amin na naimbaga banag kasapulan nyo, tapno maaramid yu ti pagayatan na. Sapay kuma, taaramidan na kada tayo ti makaparagsak kenkwana, babaan ka ni Hesu Kristo, iso madaydayaw ti agnanayon nga awan ingana na. Sapay kuma, tada kada kayo amin ti parabor ti Diyos. Amen. Amen.